السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي الطلبة، أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديد حول les nombres complexes et les transformations du plan. C'est l'exercice 015. Déterminer la nature de chacune des transformations planes suivantes. حدد طبيعة كل واحدة من هذه التحويلات التالية، تحويلات المستوى التالي. التحويل الأول هو f de z égale z prime égale z moins 2 plus 4i. التحويل رقم 2 f de z égale z prime égale moins 5z plus 3 moins 6i. التحويل الثالث f de z égale z prime égale iz moins i. Avec i, c'est le nombre imaginaire tel que i au carré égale à moins 1, à ne pas oublier. Quatrième transformation, f de z égale à z prime est égal à 1 moins i racine carrée de 3, le tout fois z, moins 2 racine carrée de 3. Ici, j'ai écrit pas difficile, mais ça demande quelques recherches. هذا التمرين هذا أو هذا السؤال الرابع هذا ماشي في المقرر ديال البكالوريا علوم رياضية وعلوم فيزيائية وعلوم الحياة والأرض. هذا كيكون في مقرر c'est le programme des baccalauréats techniques. هادو كلهم في مقرر البكالوريا سيونس مات علوم الحياة والأرض وعلوم فيزيائية. إذا غادي ندوز أولا إلى التذكير. غنذكر هنا voici un tableau récapitulatif. هذا يعني جدول كيلخص لنا جميع مراحل أو جميع فقرات الدرس المتعلق بتحويلات المستوى les transformations du plan ou bien les transformations planes. On appelle transformation du plan toute application f de C vers C qui à chaque nombre complexe z associe l'image f de z que l'on note z' est égal à a fois z plus b. أي transformation مكتوبة على هذا الشكل، الصورة ديال z على شكل az plus b avec a et b sont deux nombres complexes، هذه كتسمى une transformation du plan. إذا هنا عندنا كخلاصة يعني الكل كيتكلم، يعني كل ما هو في هذا الجدول بالضبط كنتكلموا على هذا ا، هذا ا اللي مضروب في زد، هذا لو نومبر كومبلكس ا كي ملتيبلي باغ زد، ما كنهضروش على هذا بي. اذا هنا عندنا حالات، اربع حالات. الحاله الاولى سي اي تيغال 1، هذا هنا الوغ اف est une translation ازاحه يجب تحديد المتجه ديالها dont on déterminera le vecteur u ou bien l'affixe de u. إذا كان a un nombre réel non nul différent de 1 appartenant à r étoile moins 1, alors dans ce cas la transformation f est une homothétie تحاكي dont on déterminera يجب تحديد المركز. كنعرفوا أن التحاكي عنده مركز وعنده نسبة حسب مقرر الإعدادي، أو l'affixe de oméga et le rapport k. يعني ملي كنتأكدوا أن f تحاكي خاصنا نوجدوا لها المركز ديالها والنسبة ديال هذاك التحاكي. هذه في حالة إذا كان a عدد حقيقي غير منعدم ويخالف 1. الحالة الثالثة إذا كان a يخالف 1 و a يكتب على شكل فورم تريغونومتريك ولا فورم اكسبونونسيال a égale à cosinus θ plus i sinus θ. إلا وصلنا نكتبوا هذاك a، هاد لو a هذا على شكل مثلثي أو على شكل اكسبونونسيال أسي. إذا لاحظوا معايا الموديل ديال a هنايا راه ما كاينش هنايا عدد مضروب في بين قوسين، كاين هنا غير واحد. إذا avec le module de a est égal à 1. إذا في هذه الحالة f est une rotation دوران
يجب تحديد المركز ديالو أو لافيكس ديال المركز اي لونغل تيتا. كنعرفوا أن الدوران راه عنده مركز وعنده معرف بمركز ومعرف بزاوية. ثم الحالة الرابعة والأخيرة، هذه ماشي في البروغرام ديال لي سيونس مات ني لي مات فيزيك ني لي اس في تي، هذا مقرر ديال كاين في المقرر ديال تلاميذ البكالوريا الشعاب التقنية. إلا كان عندنا يخالف صفر و يمكن لنا نكتبو على شكل موديل fois cos θ plus I sinus θ, c'est-à-dire sous une forme trigonométrique ou sous la forme exponentielle R exponentielle Iθ. Alors dans ce cas, F est une similitude directe, تشابه مباشر. يجب تحديد المركز ديالو أو لافيكس ديال المركز، النسبة و لونغل والزاوية. إذا ألقاكم بعد قليل في تصحيح التمرين. أهلا بكم مرة أخرى. إذا غنبداو بالسؤال الأول. التحويل رقم 1 هو التحويل F الذي يربط الزد بالزد بريم، بحيث زد بريم تساوي زد ناقص 2 زائد 4. لاحظوا أن هاد الصيغة هذه اللي دورت عليها باللون الأزرق هذه هي على شكل هي على شكل زد بريم تساوي في زد في زد زائد ب، حيث أن هو 1 ها هو، و ب هو ناقص 2 زائد 4. إذن عندنا عدة حالات، ولكن حسب هذاك الجدول اللي خدينا عندنا يساوي 1. إذن إذا كان يساوي 1 ها هو الجدول غنرجع ليه ها هو. إذا كان يساوي 1 حسب الدرس أو حسب ملخص الدرس F est une translation إزاحة dont on déterminera le vecteur U ou l'affixe de U. إذن بما أن يساوي 1 donc F est une translation إزاحة حسب الجدول السابق. Donc, nous allons déterminer maintenant le vecteur de cette translation. إذن قلنا تبعوا معايا مزيان، إلا كانت عندنا واحد النقطة M الصورة ديالها راني قلت لكم المستوى P و C و l'espace vectoriel V2 كلهم عبارة عن توائم. هادشي قلت لكم سابقا، يعني بتعبير أبسط، يعني إلا كانت نقطة M راه on lui associe de coordonnées A, B, on lui associe le complexe Z, M égale à A plus IB. On peut lui associer le vecteur aussi U مثلا le vecteur U de coordonnées A et B. إذن هادشي رحنا تكلمنا عليه عدة مرات وكنعاود نذكر به كلما أتيحت لنا الفرصة لذلك. إذن لتكون M صورتها هي M بريم بF. إذن أشنو غادي نكتب؟ إذن غادي نكتب هنايا Z بريم M بريم يساوي ZM ناقص 2 زائد 4. ندخل هاد ZM هادي الطرف الأول غيصبح عندي Z بريم M بريم موان ZM égal à moins 2 plus 4i.
نديرو شوية لا ديمونستراسيون، يعني ما نكونوش نحفظوا الجداول عن ظهر قلب. اذا هنايا زد بريم ام بريم موان زد ام اشنيا نرجعها فيكتور، اذا هو زد، يعني هنا نكتب زد ام بريم من الاحسن. اذا زد ام بريم زد ام بريم موان زد ام راه هي لافيكس ديال ام بريم، لو فيكتور ام بريم. اذا égal moins 2 plus 4i. وهاد زد لافيكس du vecteur m prime راه التوأم ديالو هو le vecteur m prime, ce qui équivaut à dire que le vecteur m prime est égal à moins 2 plus 4i est égal à u. اللي بغينا نقولو هذا التوأم ديالو هو le vecteur u، où u a pour coordonnées moins 2 comme abscisse et 4 comme ordonnée. وهذه شنية هذه المتساوية هذه اللي وصلت ليها؟ هذه شنية؟ هذه غير هذه وحدها بلا ما نكتبو نأطرو التلاخرى. هذه المتساوية شنية؟ راه هو التعريف الفعلي للإزاحة. donc on peut conclure que f est une translation, et la translation, ماشي une, elle est bien définie, et la translation de vecteurs u de coordonnées moins 2, 4. Ou bien يمكن لي نكتب son affixe ZU هو ناقص 2 زائد 4 i. إذا هذا هو الجواب على السؤال الأول. إذا ألقاكم بعد قليل في الجواب على السؤال الثاني. نمشيو لا دوزيام ترانسفورماسيون f de z égale à z prime égale à moins 5z plus 3 moins 6i. لاحظوا معايا أن a dans notre cas ici le a c'est moins 5 et le b c'est 3 plus moins 6i. Nous avons donc moins 5 est un nombre réel non nul et différent de 1. Donc d'après le tableau que nous avons énoncé ci-dessus, d'après ce tableau, إذا حنا في هذه الحالة هذه إذا f est une homothétie dont on déterminera le centre oméga ou l'affixe de oméga et le rapport k. إذا غادي نكتب بعدا donc notre transformation f est une homothétie تحاكي une homothétie. قبل ما نستمر في هذا الجواب هذا ما نسوش ان لاحظوا معايا بالنسبه لي ترانسلاسيون ما كيكونوش عندهم لي بوين انفاريون لي بوين فيكس. لي ترانسلاسيون يعني باغ اون ترانسلاسيون اي نقطه عندها ليماج ديالها مختلفه على هذيك النقطه الميم. بالنسبة للتحاكي كنعرفوا أن التحاكي عنده مركز وعنده نسبة. إذن لو سول بوين انفاريون بالنسبة أو بتحاكي par une homothétie c'est le centre. Donc chercher le centre c'est chercher f de oméga est égal à oméga. Alors nous allons faire ceci. Donc f est une homothétie, donc le centre, recherche du centre,
c'est le point invariant, recherche du centre, roi du centre. Nous avons f de z, donc on résout l'équation, on résout حل المعادلة التالية. F de z oméga égale à z oméga. Ce qui équivaut à dire que f de z oméga c'est moins 5 fois z oméga plus 3 moins 6i est égal à z oméga. Donc voici une équation avec l'inconnu c'est z oméga. Ce qui équivaut à dire donc 5z oméga هذه غدوز هنا غتولي 6z oméga égale à 3 moins 6i. خديت هاد موان 5z اوميغا وحولتها للطرف اللي على اليمين هنا، حولتها لهذا الطرف هذا، إذا غتولي z اوميغا بلس 5z اوميغا est égal à 3 moins 6i. Donc ce qui donne par équivalence z اوميغا، يعني بلا ما نحفظوا الصياغ نحاولوا يعني نحسبوا او نبرهنوا على الاشياء، يعني بلا ما نحفظوها. اذا 6 z اوميغا je divise par 6 donc z اوميغا est égal à 3 moins 6i sur 6, ça donne z oméga, ce qui signifie ou bien équivaut à dire que z oméga 3 sixièmes c'est 1 demi, 6 sur 6 ça fait moins i. Donc voici la fixe du centre. Donc où le centre oméga هذا هو le centre ديال التحاكي a pour coordonnée l'abscisse c'est 1 demi et l'ordonnée c'est moins. إذن la transformation ديالنا وهي التحاكي الذي مركزه oméga d'abscisse 1 demi et d'ordonnée moins 1. D'autre part, on a z', c'est-à-dire zm'. D'autre part, on a zm' égale à moins 5zm moins 5zm plus 3 moins 6i. شوفوا كيفاش غادي نعمل حتى نوجد النسبة. Alors qu'est-ce que j'écris? Plus 3 moins 6i plus 3 moins 6i. Ou z oméga قلنا z oméga est invariant donc c'est moins 5z oméga plus 3 كيحقق المعادلة moins 6i. إذا ceci implique غادي ندير لا ديفيرونس ديال هادي وهادي. Donc zm', j'obtiens zm' moins z oméga égale à moins 5 facteurs zm moins z oméga وهادو 3 ناقص 3 صفر ناقص زائد صفر. إذا كيبقى عندنا هاد الشيء هذا. وهنا نحولو هادو لدي فيكتور
راني قلت لكم التوائم. إذا هذه شنية؟ إلا حولتها الفيكتور وهي لو فيكتور أوميغا، تعطيني لو فيكتور أوميغا ام بريم إيغال أ موان 5. لو فيكتور هذا ويتحول إلى ان فيكتور قضية التوائم، وهو أوميغا ام. ديما الطرف ناقص الأصل، يعني زد ام ناقص زد أوميغا كنرجعها هي الفيكتور أوميغا ام، وهنا أوميغا ام بريم. إذا ولاحظوا معايا هذه المتساوية شنية هذه؟ هذه المتساوية هذه هي تعريف، هي تعريف التحاكي. دونك لو رابور دونك K égale pardon égale à moins 5. نشوفوا السؤال الثالث. f de z égale à z prime égale à iz moins i. Donc on va chercher le point fixe de f. Donc recherche des points fixes oméga, c'est la solution de l'équation f de z oméga égale à z oméga, c'est-à-dire point fixe. Donc ce qui équivaut f de z oméga, c'est iz oméga moins i égale à z oméga. C'est une petite équation dont l'inconnu est z oméga. إذا غادي نجيبو هاد اي زد اوميغا للطرف على اليمين. إذا غتصبح عندنا ce qui équivaut à z oméga moins i z oméga, et le moins i reste à sa place. Donc je factorise par z oméga l'inconnu, facteur de 1 moins i égale à moins i, ce qui équivaut à dire que z oméga égale à moins i divisé par 1 moins i. Je multiplie par l'expression conjuguée ou bien par le conjugué. Donc ça donne moins i facteur de 1 plus i. Le tout sur 1 moins i fois 1 plus i, ça donne 1 au carré. 1 au carré c'est 1, plus 1 ça fait 2. Donc ça donne z oméga, c'est-à-dire la fixe du centre de cette transformation. Je calcule ici encore une autre fois. Sur 2 moins i carré égale à moins 1, moins i carré c'est plus 1. Ça donne 1 demi moins 1 demi i. Donc voici le centre de cette, ou bien le point fixe, c'est-à-dire le centre qui va correspondre au centre. Ou bien oméga a pour coordonnées jumelage d'un complexe avec un point, c'est 1 demi moins 1 demi. Donc il me reste maintenant l'angle. Donc recherche de l'angle. Recherche de l'angle. L'angle, c'est l'argument de l'angle θ. C'est l'argument de A, d'après le tableau déjà vu. Alors le A, c'est I. Donc on a A égale I. On a A égale I.
Et I, c'est le complexe 0, 1, c'est-à-dire cosinus pi sur 2 plus I sinus pi sur 2, que l'on écrit, si l'on veut, sous la forme, remarquez bien que le module de A est égal à 1, c'est EI θ, pi sur 2. Donc θ est égal, l'angle θ est égal à pi sur 2. Donc notre transformation, c'est la rotation F et la rotation de centre oméga de coordonnées 1,5 moins 1,5 ou bien de l'affixe Z oméga, c'est le complexe 1,5 moins 1,5 I de centre et d'angle θ égale pi sur 2. Je vous retrouve pour le reste de l'exercice. غنشوفوا السؤال الرابع ما تبقى من التمرين. La transformation f qui a z associé z' tel que f de z égale à z' égale à 1 moins i racine carrée de 3z moins 2 racine carrée de 3. Alors on a a égale, le a c'est 1 moins i racine carrée de 3 et le b c'est celui-là, moins 2 racine carrée de 3. Donc on va chercher le point fixe, c'est-à-dire le centre de cette transformation. Et on va voir c'est quoi. Donc z oméga est la solution de l'équation f de z égale à z oméga égale à z oméga, soit donc 1 moins i racine carrée de 3 fois z oméga moins 2 racine carrée de 3 est égal à z oméga. Je vais résoudre cette petite équation. Donc, je ramène z oméga dans le membre de gauche et je retranche. Donc, j'obtiens 1 moins i racine carrée de 3 moins 1 fois z oméga et je ramène moins 2 racine carrée de 3 dans le membre de droite, ça devient 2 racine carrée de 3. Le 1 et le moins 1 ici sont opposés, s'annulent. Je divise donc z oméga égale 2 racine carrée de 3 divisé par moins i racine carrée de 3. Je simplifie par racine carrée de 3 du numérateur et du dénominateur. Donc il me reste moins 2 sur i. Donc je multiplie par i, donc j'obtiens moins 2i sur i au carré égale à moins 1, moins 1, ça fait 2i. Donc z oméga, l'affixe du centre, c'est le complexe de i. Ou bien, comme point, c'est 0, 2. Donc, le centre de cette transformation plane, c'est le point oméga de centre de coordonnées, l'abscisse c'est 0 et l'ordonnée c'est 2, ou bien d'affixe z oméga est égal à 2i. Donc maintenant, il me reste, c'est quoi? La recherche de l'angle et du rapport. On va trouver deux choses. Donc je prends le complexe 1 moins i racine carrée de 3, a égale à 1 moins i
racine carrée de 3, je vais l'écrire sous forme trigonométrique ou exponentielle. Donc le module ici c'est 1 au carré, 3 racine carrée de 3 au carré c'est 3, 4, donc c'est 2. Ça c'est le module, facteur de 1/2 moins racine carrée de 3 sur 2 i. Remarquez que le cosinus est positif, le sinus est négatif. وهذا راه من الأخوات ديال pi sur 3, donc 2 facteur de cosinus pi sur 3 plus i sinus pi sur 3. Pardon, cosinus positif, sinus négatif, donc moins pi sur 3, sinus moins pi sur 3. Que l'on écrit sous forme exponentielle de exponentielle moins i pi sur 3. Donc, le rapport de la similitude, c'est le module égal à 2 et l'angle c'est l'argument, et l'angle θ est égal à moins pi sur 3. Donc finalement, notre transformation, donc, f est la similitude, تشابه, la similitude directe de centre oméga d'abscisse de 0,2 où z oméga, la fixe, c'est 2i. De centre de rapport R égale à 2 et d'angle θ égale à moins pi sur 3. Donc voici les caractéristiques de la transformation. إلا قال لك عطاك شي ترانسفورماسيون هكذا وقال لك caractériser ou bien donner les caractéristiques de cette transformation, بحث على المركز، على النسبة وعلى الزاوية. إذا هكذا أنهيت هذا التمرين. إلى اللقاء في فرصة أخرى بحول الله. لا تبخلوا بالمشاركة في القناة، تفعيل جرس التنبيه باش توصلوا دائما بالجديد والمفيد. وما تنسوش تكتبوا لي لي كومونتير ديالكم سواء كانت إيجابية أو سلبية، وبارطاجيو هذا العمل المتواضع مع أصدقائكم وزملائكم. إذن إلى اللقاء في فرصة أخرى مع تمرين جديد.